ایک بار پھر شوپیان ضلع کے نوجوانوں نے شوپیان کا سر فخر سے اونچا کیا۔ جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کی طرف سے انوائرمنٹل سائنس کا اسسٹنٹ پروفیسر لسٹ آؤٹ ہوتے ہی شوپیان ضلع کے 2 ہونہار نوجوانوں نے اس پہلے 3 پوزیشن میں سے 2 پوزیشن حاصل کیے۔ انوائرمنٹل سائنس کے اسسٹنٹ پروفیسر کے سلیکشن لسٹ میں عادل حمید صوفی نے ٹاپ کیا۔ آپ کو بتاتے چلے عادل حمید صوفی بن بازار شوپیان کا رہنے والا ہے۔ انہوں نے شوپیان ضلع کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور اپنے ماں باپ کا نام بھی روشن کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے محض اوپن کیٹیگری میں 7 پوسٹس تھے انوائرمنٹل سائنس کے، جس میں سے پہلے 3 میں سے 2 شوپیان کے نوجوانوں نے حاصل کیے۔ اسی طرح سے اسد اللہ شیخ، عبد الرحمان شیخ گداپارہ شوپیان سے تعلق رکھنے نوجوان نے بھی اس لسٹ میں 3ری پوزیشن حاصل کی ہے، اور عادل حمید صوفی نے انوائرمنٹل سائنس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس بیچ عادل حمید صوفی ایز نیوز 11 کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اپنی کامیابی اور ہارڈشپس کے حوالے سے ایز نیوز 11 کے ساتھ اظہار رائے کر رہے ہیں۔ عادل حمید صوفی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ عادل صاحب، چونکہ سب سے پہلے آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں، کیونکہ ایک ہائیسٹ لیول جو ہے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ہماری ٹیچنگ پروفیشن کے لیے ہے، اور چونکہ لمیٹڈ سیٹس تھے اور آپ نے ٹاپ کیا ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں اس وقت آپ؟ پہلے میں شروعات کروں گا کہ میری کامیابی کا راز اس کے پیچھے صرف اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے، میرے اوپر رہا ہے ہمیشہ زندگی میں۔ تو اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک کرم کیا کہ میں نے یہ منزل بھی طے کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ انسان جب کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے بہت ہی خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اور مجھے بھی بہت زیادہ مسرت اور خوشی ہو رہی ہے یہ چیز حاصل کر کے۔ چونکہ عادل صاحب، کل جب یہ لسٹ اوپن ہوا تھا تو اس میں یہ امید تو لگا بیٹھے تھے آپ کہ آپ لسٹ میں ہوں گے، لیکن ٹاپ پہ آپ بنے رہے کل، تو اس حوالے سے کیا آپ اظہار کرنا چاہتے ہو؟ ٹاپ پوزیشن جو مجھے حاصل ہوئی ہے اللہ کے کرم سے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں تو پہلے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس لائن میں مجھ سے زیادہ قابل اور ذہین لوگ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نوازا کہ مجھے ٹاپ پوزیشن حاصل ہوئی، اور جو اس میں باقی ساتھی میرے ساتھ سلیکٹ ہوئے ہیں وہ بہت ہی ذہین لوگ ہیں اور بہت ہی قابل ہے اور مجھ سے زیادہ ڈیزرو تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم رہا کہ مجھے یہ حاصل ہوا ٹاپ پوزیشن۔ چونکہ عادل صاحب، ہم یہ جانتے ہیں چونکہ جو یونیورسٹیز اور کالجز کے لیے جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور ایک پورا اکیڈمک کیلنڈر، اکیڈمک جو ہے آپ کی ڈگریز کے ساتھ ساتھ پورا ریسرچ ہوتا ہے اس میں۔ تو ہمارے ناظرین کو بتاتے چلے کہ کیا اس میں آپ نے کون کون سی ڈگری کمپلیٹ کی تھی اور کون سے ایسے ایگزامز بھی اس بیچ آپ نے جو ہے کوالیفائی کیے تھے؟ میں نے 2008 میں ایم ایس سی انوائرمنٹل سائنس یونیورسٹی آف کشمیر سے کیا ہے، حاصل کی ہے ڈگری۔ اس کے بعد میں نے 2011 اور 12 میں ایم فل ڈگری حاصل کی انوائرمنٹل سائنس میں، اور اسپیشلائزیشن میری تھی ایکویٹک ایکالوجی وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو ایکویٹک انسیکٹس ایز بایو انڈیکیٹرس آف ایکو سسٹم ہیلتھ۔ اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی ان انوائرمنٹل سائنس وتھ اسپیشلائزیشن ان دا فیلڈ آف ایکویٹک ایکالوجی کنٹینیو کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ اور اسٹیٹ ایلیجیبلٹی ٹیسٹ بھی کوالیفائی کیا۔ عادل صاحب، چونکہ یہ ایڈمنسٹریشن پوسٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی سول سروس کے لیے نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ٹیچنگ پروفیشن ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیچر سے ہی ایڈمنسٹریشن لیول کے لوگ جو ہے کوالیفائی ہوتے ہیں، وہ پھر اس ایگزام میں کوالیفائی کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی ٹیچر نے ان کو پڑھایا ہوتا ہے۔ چونکہ اس لائن میں آج کے ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اکیڈمک معاملات ہیں، ٹیچنگ کے معاملات ہیں، یہ اس میں ریکروٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اب بچے جو ہے نا چانسز کم بنتے جاتے ہیں، جو کہ ایک ٹف کمپٹیشن ہے۔ اسٹیٹ لیول پہ کمپٹیشن ہوتا ہے، یہ کوئی ڈسٹرکٹ لیول کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے، ڈویژن لیول کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ لیول پہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اور چونکہ بہت کم ویکینسیز آج کی ڈیٹ میں اس کے لیے ہوتے ہیں۔ جو بچے اب ایم ایس سی یا پی جی یا ایم اے، اس کے بعد اور بھی یہاں جو ٹیچنگ ڈگریز کرتے ہیں جیسے بی ایڈ، ایم ایڈ کے ساتھ ساتھ نیٹ سیٹ ریسرچ کے ساتھ ساتھ، تو ان بچوں کے لیے آپ کیا میسج دیں گے اس پروگرام کے تھرو، آج اس پلیٹ فارم کے تھرو، کہ کچھ تھوڑا سا دیر لگتا ہے اس اپوائنٹمنٹ میں، اور ساتھ ہی اس میں چانسز جو ہیں
ज्यादा बच्चों के इन्वॉल्व या सिलेक्ट होने में, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है और क्या मैसेज रहेगी? मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जो राय है बच्चों के लिए, जो बहुत ही ज्यादा, मैं पिछले कई सालों से तालीमी शोबे से जुड़ा हूँ एज एन एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चरर, तो मेरा उनसे है जो बीएससी कर रहे हैं या एमएससी प्रोग्राम्स में इस वक्त है या एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम्स में है, उनके लिए मेरी एक ही बात होगी, क्योंकि वो बड़े ज़हीन हैं, इसीलिए वो उसमें इस वक्त अपने अपने मंजिल पे आगे चल रहे हैं। उनके लिए यही है कि वो जो उन्हें काम दिया गया है तो वो काम करते जाए और अपने टाइम का इंतजार करे, तो उन्हें जरूर मिलेगी। इसमें कुछ बाधाएं आती है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कभी कभी, मगर उसमें भी इंसान के लिए और उन बच्चों के लिए अच्छाई ही होगी। तो आगे जाके दे शुड कंटिन्यूअसली वर्क ऑन दैट फ्रंट। जो उन्हें काम दिया गया है, अगर कोई एमएससी में है तो वो अपना एमएससी कंप्लीट करे। ही शुड फोकस ऑन नेट एंड सेट एज वेल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अगर कोई पीएचडी या एमफिल के लिए गया है, वो कंसिस्टेंटली अपना काम करता जाए और मेहनत करता जाए, और इंशाअल्लाह रहमान उसकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। हाँ, ये बात जरूरी है कि मौके कम कुछ मिल रहे हैं, हायर एजुकेशन में कंपटीशन लेवल बढ़ चुकी है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अपने वक्त पे वो टाइम जोन जब आएगा तो वो इंशाअल्लाह रहमान उस हक को पाएंगे और वो चीजें उन्हें जरूर मिलेगी जिसके वो मुस्तहिक है। आदिल साहब, एक ऐसी ट्रेंड है कि एक बार जिंदगी में असिस्टेंट प्रोफेसर या +2 या खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक बार मौका मिलता है। आपको कितने मौके अभी तक मिले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और इस अपॉइंटमेंट के लिए? मैंने 2016 में भी इसके लिए ट्राई की थी, तो नहीं हो पाया। तो उस वक्त में एमफिल ही था, तो नहीं हो पाया। मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू में भी हुआ था, मगर उसके बाद हासिल नहीं हुआ ये मकसद। उसके बाद मैंने कंसिस्टेंटली अपना पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट किया और फिर से मुझे आज ये मौका मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आज अल्लाह ताला ने इज्जत रखी और ये मेहनत रंग लाई। आदिल साहब, चूंकि एक ट्रेंड है कि एक बार अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है एंड देन यू विल नॉट फाइंड द सेकंड अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप एक लकी इंसान हैं, आपको दूसरी बार भी इस अपॉर्चुनिटी, हालांकि although there was only limited type of seats, number of vacancies was only 7 in open category, and although including all categories it was only 15 around posts for environmental science, and out of 7 you have topped there, but आपको लग रहा था उस दिन कि आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा? कभी कभी जिंदगी इम्तिहान बड़ी लेती है कि इंसान को लगता है कि शायद मुझे दोबारा मौका ना मिले, मगर अगर आप अपना काम सही तरीके से करते जाओगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपको मौका मिलता है। और मुझे वो मौका दोबारा अल्लाह ने दिया और उसका फल मुझे आज मिला। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जो जितने भी लोग तलबा व तालिबात है जो मेहनत कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, वो कंसिस्टेंटली विद परसिवरेंस वो अपना काम करते जाए और इंशाअल्लाह रहमान उन्हें जरूर मौका मिलेगा कि वो भी अपनी मंजिल को हासिल करेंगे, और मेहनत के साथ साथ और डिवाइनली इंटरवेंशन के साथ साथ। आदिल साहब, चूंकि टाइम आपके पास भी बहुत कम है और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि आप मुबारकबादी के मुस्तकी में खुशी का माहौल आपके घर में है, लेकिन हर अच्छी चीज को पाने के लिए हार्डशिप्स का इंसान ने हार्डशिप्स फेस किए होते हैं। तो आपने ऐसे कौन से हार्डशिप्स फेस किए अभी तक की लाइफ में कि जो आप इस मंजिल तक पहुंचे? मैं जब रिसर्च प्रोग्राम में चला गया अपने पीजी कंप्लीट करने के लिए, तो मुझे थोड़ा मुश्किलात का सामना इस तरीके से करना पड़ा कि आई वाज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, और सेल्फ फाइनेंसिंग वहां पे खुद ही सारा कुछ करना पड़ा, अपना पैसा खर्च करना पड़ा पहले मंजिल को हासिल करने के लिए एमफिल वगैरह और पीएचडी में। तो वो वक्त जो था उसमें बड़ी मुश्किलात आई, क्योंकि पैसों का जो मामला था, क्योंकि अपना रिसर्च कंप्लीट करना था उसमें बड़ा पैसा चला जाता है। मगर आज के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बड़े मौके हैं। आजकल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर जो फंडिंग एजेंसी है उनकी तरफ से फंड्स बहुत सारे आ रहे हैं और उनके लिए ये मौके बड़े हैं। अगर उनके पास ये पोटेंशियल है कि वो रिसर्च में आगे जाने चाहते हैं तो उसमें आजकल ये बाधाएं नहीं आती है। ये मुश्किलात अब बहुत इनका अजाला हो चुका है और हो भी रहा है, मगर मुझे थोड़ा सा उस दौरान ये मुश्किलात उठानी पड़ी। मगर अल्लाह का फजल रहा, मेरे वालिदैन का मुझ पे बड़ा ही उनका बहुत अच्छा हाथ रहा, मेरे उस्ताद-ए किराम, मेरे दोस्तों वगैरह ने बहुत मदद की मेरे, और यहाँ तक मैं आ पहुंचा। आदिल साहब, हम जानना चाहेंगे कि
फादर साहब का नाम आपने लिया है, और इसी तरह से who was your inspiration behind this all success, parents including, और इसमें कौन लोग थे जो हमेशा आपको इंस्पायर किया है, आपके साथ शाना शबाना सा रहे? और चूंकि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जिंदगी में शायद बंदा नाकाम होगा, लेकिन इस सब के बीच who was the main inspirational role in between your success? मेरे 2 प्रोफेसर साहिबान जो मेरे मेंटर्स रहे हैं ड्यूरिंग एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम, तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ निभाया है, बहुत ही इंस्पायर किया है, और उन्होंने वक्तन फवक्तन मुझे दिलासा दिया है कि आप इंशाअल्लाह रहमान अपनी मंजिल को पाओगे। तो उनमें डॉक्टर समीउल्लाह भट्ट साहब जो कि इस वक्त एनवायरमेंटल साइंस में सीनियर असिस्टेंट की प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं, डॉक्टर अरशीद जहांगीर, और उसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर अशोक पंडित जो कि एमफिल प्रोग्राम में मेरे मेंटर हुआ करते थे, आजकल वो रिटायर्ड प्रोफेसर की हैसियत से है। तो उन्होंने मुझे बहुत दिलासा दिया। इसके साथ साथ मेरे वालिदैन ने मुझ पे बड़ा हाथ रखा, मेरी वक्तन फवक्तन ये हौसला अफजाई की, और उसके साथ साथ मेरे कई दोस्त हैं, तो उन्होंने भी मेरा बड़ा साथ दिया इस मामले में। आदिल साहब, चलते चलते हम 2 बातें चाहेंगे। एक ये है कि हाउ वुड यू सर्व your community, your society, your nation as an environmental assistant professor, as a professor now? मैं बड़ी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह रहमान कि जो बेहतर से बेहतर एनवायरमेंटल साइंस की नॉलेज मेरे पास है, या अल्लाह ताला ने जिस चीज से मुझे नवाजा है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने तलबा व तालिबात तक पहुंचाऊं। जो तालिब इल्म मेरे पास इससे पहले रहे हैं या आज है और या आगे आने वाले होंगे, तो उनके साथ मेरा बेहतर से बेहतर तरीका रहेगा कि ताकि उनके तक जितनी भी तालीम मैंने हासिल की उसका फायदा उन्हें भी हासिल हो, और बेहतर से बेहतर वो इंसान निकल के आए, और वो भी अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को बेहतर तरीके से सर्व करे इंशाल्लाह। आदिल साहब, चलते चलते हमारे नाज़रीन को ये बताते चले कि हमने जनूबी जिला शोपियान का नाम लिया, इतना तो बताइए कि शोपियान के किस इलाके से बिलोंग कर रहे हैं? मैं जिला शोपियान के मेन टाउन वन बाजार शोपियान से ताल्लुक रखता हूँ, और मेरा नाम आदिल हमीद है, सन ऑफ अब्दुल हमीद सोफी। आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी कीमती टाइम में आपने हमारे प्रोडक्शन के साथ क्या ज्वाइन किया, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आए, और चूंकि इतनी मसरूफियत के बावजूद भी आप शाम को देर रात हमसे जुड़े, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।